Забони тоҷикиро намедонистум, ами зик мешидум, мегуфтум чӣ хел гап мезанад, намефаҳмам чӣ мегӯяд. Наметонисти чӣ кора када. Хай рости гап, хай устоден будастай, хай хурдай гаштай, хай кори аму урусӣ хича кадай. Мо иҷо омад бо мо тоҷикиро нишонаш додем. Дар хонаи хисир хуштуман баъд аз зани хивараи хуштуманам ёд гирифтум кори тоҷикира. Любира надабдум чӣ хел пӯст мекунанд то замидан ёд гирифтум. Ина нонбандиро ёд гирифтум, рафида киниро ёд гирифтум. То ҳатто меомаданд калам мезадум таксариҳои тоҷикира. Модари ма дар Россия таваллуд шудагӣ шаҳри Иваново, город Невест. 11 марти 1939 модари мара ба Тоҷикистон равон карданд. Амиҷода ҷои корда кати падарам шинос шуданд. 1958 тӯй карданд, ЗАГС карданд. Баъд апама таваллуд карда модарам дар Душанбе. Бо 25 марти 1962 сол ма таваллуд шудам. Баъд ба линияи партиявӣ ҷои кор падарам кати модарам Ленинобод равон карданд ба Зафробод. Садикда будум, ана падарам амуҷа кор мекарданд. Модари ма дар аму осорхонаи ами то ҳаттом сурати калон мондагие ки первая ами целина дар освоение целины рафта буд. Сурати калон дар осорхона ҳастай. Амуҷа мо мактаби яка буд кардам. Баъди мактаби як ма мединститути Иваново рафтам. Уҷа курси падкурс хондам. Ай курси падкурса буд кардам, баъд гаштам омадан ба Душанбера. Дар Душанбе мединститутда дохил шудам. Соли 80 соли олимпиада буд. Баъд хишрӯ буд кардам. Соли 86 буд кардам. Баъд по распределению судьбы мара партофтан дар Ховалинг. Падари мо бобои партов мегуфтанд. 70 сол пеш ай қишлоқи Чиқраки Вализода ба ҳамин Шех Мезун меояд хона мекунад ҳамиҷа зиндагӣ оғоз мешавад. Акай калонмун Тағаймурод таваллуд мешавад, апомун Арус Махтумбӣ, баъд ма таваллуд мешавам соли 58. ана мактаби миёнара соли 72 синфи 8 мактаби ба номи Саидбек тамом кардем. омӯзгоҳи тиббии шаҳри Кӯлоб ҳамун сол дохил шудем, 4 сол хондем. соли 80 факултети биология дохил шудем, 5 сол таҳсил кардем дар ин факултет, бо ихтисоси физиолог хатм кардем. баъди ӯ направление ба институти тиббӣ, кафедраи биология, 6 моҳ коргари хурди ҳамун кафедра кор кардем. соли 85 мо омам, 86 то 87 ин кас омад, ҳамиҷа шинос шудем. И доктори врач лаборант кор мекард. Баъд шинос шудам. Дидам ки одами хубай нағзе. махруши қариб 6 моҳ ба якдигар вохӯрӣ кардем. Аввал хуштуманам розӣ набуд, лекин шавқари ма сахт капида, хисирам розӣ буд ки мара бигира. Лекин хуштуманам розӣ набуд. Гуфти уруса мегирӣ чӣ корш мекунӣ? Кори моро натуна чӣ накуна? Гуфт не духтари хубай мегиримаш. модар аввал кам хеле чӣ кард ки охи бачам хеле мумкин нест, охи бояд ами духтарои ами наздик хонадор шай. Нигоҳ кард корома чизома. Гуфт амиам мусулмон будай. Рафтан аз Соколи Ленинобод, розигира гирифтан падар модар. баъди 6 моҳ баъд тӯй кардем. тӯи якума дар Зафаробод кардем, хонаи падару модари ида. баъд Ховалингда тӯй кардем, Душанбеда. худи никоҳу ҳамаи ёд дар шаҳри Душанбе гузашт. Забони тоҷикиро намедонистум, ами зик мешидум, мегуфтум чӣ хел гап мезанад, намефаҳмам чӣ мегӯяд. Наметонисти чӣ кора када. Хай рости гап, хай устоден будастай, хай хурдай гаштай,
хай кори аму уруси хича кадай мо иҷомат бо мо тоҷикира нишонаш додем. дар хонаи хисир хуштуман баъд аз зани хивараи хуштуманам ёд гирифтам кори тоҷикира. Любира надабдум чӣ хел пӯст мекунанд то замин ёд гирифтам. Ина нонбандира ёд гирифтам, рафида кинира ёд гирифтам. То ҳатто меомадан калам мезадам таксариҳои тоҷикира кати ами пешдиваниву ам хеле. хай хамир кардам қатим омад хамир кард. хамир рост кардам хамир рост кард қатим. хай баст хамир кардам кадак бастак. баъд оҳиста оҳиста дар як моҳ ёд гирифтам. Нона мебастум фарёд мекардам ама будав ки нигоҳ чӣ хел ноном хушрӯй омадан медай нигоҳ мекард гу маладец. Занаки хуб буд. Хуштуманам мега ки биги ами керосинкара надида будам. Керосинкаву инами фонарь амтари чизорам надида будам. Баъд ами омада гуфта ки руған бирез ами керосинкора. баъд ма ами уй мекунам ами пеш руғанора ами 50 флаки мехаридан 50 флак. И ҳозир 1-2 кило мехарем. Пеш ами флако кати мехаридан ами мемондан тоҷико. баъд ами флака уй мекунам наметунам икада. баъд яки мардакам омад ай кор. баъд гуфтам рафик мардак ами уй ки ами флака ки ами чизора пур кунам. баъд гуфт чира пур мекунӣ? гуфтам ин ами керосинкара кати фонар. ай гуфт бес ки ира пур намекунӣ. ира керосин мешӣ. гуфтам охи модари шумо гуфт ки ами руған рехтан дар кора. гуфт керосин руған мега. хайрият мо омадам гуфтам агани нигоҳ ки чӣ кортон мекардам. қатим буд аму мекард кор намерафт. сар мехест кор намерафтак. мерафт кор намерафт аму вегай мешид ва корш меомад кошта бой намеомад қати шуш ин хунода ёрдам мекард кор мекард хунода. як рӯз мехеза хуштуманам пеш хонаму наму хел люби рехтагиай. гуфтае ки то абеда амира то зака биги. баъд ма гуфтам ои моиндарам хеле намекуна и чӣ хел ма худам тока то абеда мегирам любира. як косачара гирифтам хаёгира руфтам ҳама кора будкам. баъд гирифтам як косаву пӯст кардам любира мондам. и шуморо мумкин намедонени кора. ана баъд як хуштуман соат 3 омад гуфт олиам любира нагирифтай? гуфтам ина як косача шуд. гуфт таваки нонхӯри бобота биёр, таваки хамиркунита биёр. рафтам овардам гирифтай ба по ами ғавҷид 1 минута ғавҷидай шамолш кард пуф кард 1 минута як копча люби шид. гуфтам ман ами 2 соат ами як косача чиндам любира. ин надонистам чӣ хеле мекунам, надидам ин кора. ам хеле кала почикам хеле кардам. дода ки бра лай чишмада бушу тоза ки сип сафед ки баъд биёр. мерам ами ка мехрӯшам покза гӯштора хӯршидам баъд сафед шидай устухоно. баъд овардам гуфтам ина мега бра пеш сак партои устухонора ма чорш мекунам. гуфтам ман хайрон шудам. гуфтен сип сафед ки ина сип сафед кардам. гуфт гӯштора покза хӯршиди рафта. инам хеле баъд оҳиста ёд гирифтам. хуштумани ма ҳунарманд буд. рафида медӯхт. дар бараш мешитем кати зани хивар рафида медӯхтем, ёрдам медодем. ӯ рафидора мефурӯхт, падарка мекард, токи медӯхт, ҷума медӯхт хуштумани ма. ҳамаи кора ай ӯ ёд гирифтем. ай хуштуманам ай зани хиварам. кори тоҷикира. Дигар худмон ами намегум ами забонрӯси дигаем ами чием. Мегум тоҷики тозаем. ай ҳисоби занак мо баракатҳои бисёр ёфтем. ду писар ҳозир ҳарду духтурои дандонпизишк кор мекунанд дар шаҳр. ду духтармон якташ медсестра дар душанбе дигариш соҳиби 3 кӯдак дар ҳамин қишлоқ бо шавҳараш зиндагӣ мекунад. ман дар ми оила фарзанди калонӣ ҳастам. духтари ҳами модарам фарзанди калонӣ. модари ман як занаке ҳаст ки дар дунё беҳтарин занак аст, беҳтарин инсон аст, занаки пок аст, занаки честни аст. модари ман ҳамин қамора тарбия кардае ки хай одобу рафтори нағз дорем. ҳамаи хинарора доранд духтаро, меҳнаткашанд, бачаҳо духтарои ман меҳнаткашанд. гулакҳои хубанд, гап ма мегиранд, ҳурматам мекунанд. ҳам падара ҳурмат мекунанд, хай хидмат. муомилаш дар ҳамсаягарӣ дар ҳама дар нисбати ҳама маърака ҳама тарафа созай. дар маъракамон мерава, тӯёму да хабарш мекунем, ранги таваққӣ мекунад, хушрӯ мерава.
فیرودش میکنیم سازه همه بابتش ده یگون کمبودی نداره فرزندای به تربیت داره اویله نغزن همه طرفه هم یگون کمبودی نیست در اویله این همسوی زنکای خوبن دویم چیزی بگم در باری ما چیختن لیکن چیزی ایو هم بگن در باری ایو چیختم تو اتم تپکنی میگفتن ای کور میومدم میدونم که ایو دویم در من چیختن میرفتم یردم میدودم تپکنی و کورکنی چی کوری میغلطید میرفتم یردمشون میدون ایو میومدن مرا یردم میدودن ما هم تپک میکنیم همه کورو میکردیم ایا گفت چند گو کردم گوه رو فروختم اینو سوما زیوتی اینو همه کور زندگی رو پیش میکنم کورده میرفتم گوه ما میومدم سر بدن برکه ساری میرفتم اوغل گوه میجوشیدم گوه را کخ پخ میدودم آب میموندم بعد کورده میرفتم ای کور که میومدم بو دویده گوه را نگاه میکنم گوه ما ای همه همی کوچه فربیه بدن همه زنکو میگن که ای کورده میره گوهش فربیه زنکونی مردکوشون میگه ای کورده میره گوه یوتا فربیه شما خونه دا میشین گوهتون خراب شوشون میگفتن یور من خشو نگاه میکنم گوه را پخت پاز همه هینه را دارن نون خشرو کایبونوگر میرن توجیکوی خودمون خیلی ما میکنیم میپزن کلچه اوزق می چی هینری در توجیک میلیم توجیکو هست ما میکنیم و میکنن وقتی ما اومدم خوالینگ این خوالینگ دا زنکو خوالینگ وقت فقط شیرینی میپختن ایگلوس ایتود نشون دادم مربو پازی وаренье پازی نشون دادم پخت پاز نشون دادم булочка печеньяка торта ее надиданам трикорора بعد компот будринг закуска همه چیزا رو نشون دادم کورتادوزی دخترکورا نشون دادم буфтана نشون دادم دخترکورا омухтам ами хамсуё хидма нишон додум кишлок ба кишлок нишон додум чихел банка маҳкам мекунӣ чихел марабо мепазӣ чихел компот маҳкам мекунӣ ҳамаеро нишон додам се нӯҳияда ховаринги балҷувон муминобод ҳамаи занакои ҳами се нӯҳия мара мешиносанд ҳурматам мекунанд мирзоева лариса аз соли 1986 то ин ҷониб дар маркази саломатии ноҳиявӣ ба ҳайси табиби гӯшу гулӯбинӣ фаъолият менамояд ба коллектив муносибати хуб дошта дар ҳама корҳои ҷамъиятии марказ фаъолона иштирок менамояд дар тӯли кории мирзоева лариса бо ифтихорномаи вазорати тандурустӣ ифтихорномаи раиси ноҳия сарфароз гардидааст و از همون سالی که اومدن تا به امروز قطعی مردم ما بسیار مهربان بسیار حلیم هستند خاکسار هستند همین کلکتیو ما را دویم تربیت میکنند و مردم بسیار اگر ایدوسو چیزی بیا چی برای بیماری چی برای همکاری است کمک هیچ وقت خفامونی نمیکنند آبرو دارن نفوذی بلند دارن من اوزی سن سالشون به نفقه هم باشه در بین مردم با کار کرده طبیبای جوان مصلحت میتونن دستگیری میکنن این больницада من 36 سال شده که کار میکنم خیلی ندارن ای کاری ما نمیدونم حرمت میکنم آدمو مرا حرمت میکنن همسایه که میبینن هوس میخرن میگن که این یا عمرشون که رفته پلاریسا که میرزا ما هم میخدوانم خیلی هوس آرزوی همیا که روزای کمیو دارن ما هم ببینیم وقتی ما بیرون میبرویم کار میریم یک جای بو ای کارم یک جای میگردیم ما این دروازه میبرویم دو کاسه گپ زده میریم بو دو کاسه ای کار میبرویم میگم کارت بو چی ده بریم ببرویم میگه و میبرویم میریم بعد زنکو هم تری ای لیلی مجنون بر رفتن اینا دو کاسه میخندن میگه این لیلی مجنون فقط همه جامو دو کاسه میریم خیروگی به نام احمدشاه مسعود узмӯишгар кор мекунам то соати 12 баъди 12 маркази тропикӣ меган дар уҷа кор мекунам амуҷам озмӯишгар баъди ӯ кор дар замин меем кор мекунем кати навасум кати домудум кати духтарум кати бачум арен мерем то рикшиданша кор мекунем себ риза мекунем нок риза мекунем олмулу мечинем гилёс мечинем хай кори бохчи хеле ба мехнат ами одам ки мехоҳад ки бой шава ба мехнати халоли худаш бояд бой шава мехнат куна баъд усуда мега мебина
هیچ وقت میگه بسومی با همی مخنت دیگه آدم هیچ وقت بوی نمیشه نصیب شونم نمیکنه سومی دیگه آدم همی خودم که کار کنم یک کس همی ای چی بخره هیچ نمیکنه اگر که یگون چی کنیم خیلی میشه باید آدم خودش کار کنه مخنت کنه ما با دستای خودمون کار کردیم همه گلکای ما اینا نوسو مایده میروان مخنت میکنه کار میکنه چیزی در کار یردم میتن در زمین من همه آدمو را هم جوانو را هم آدمای کلونسولا دعوت میکنم که امی التماس با مخنت کشین خودتون هیچ وقت با یگون رای بد نرین یگون رای بد با کار خوب نمیبرتون امی کار مخنتی کردی بوی میشه با دولت میشه تو مردن پدر که در 117 سالگی بندگی کرد خدمت کرد پدر دویم دعاش میداد مادرم باشد همون خیلی بعدی یک چند سالو بعد رویش نسبت به همین چی مو بلند شد همون نمول زن هیواریم اکه گویو اکه خیلی گویو که فرزند من گویو کلین من اکه کلین اکه گویو کتا کدم پروردگار امری درست شون بتا امری با برکت شون تا چی مراد مقصد دارن چی اردو و عمل دارن اردو و عملشون جمعه عمل بپشه خدا برکت در سرشون بریزه حتی همه من اپا و خوروش در شهر مسکو در فدراسیون روسیه کار اما چندین بارها دعوت هم کردن اپا در اینجا رد میکنم یا که من مخصوص با در همین نوعی خوانی اومدم اومخته شدم خدمت مردم و تا آخر عمر همینجا خدمت میکنم همین تاجیکستان وطن خود انتخاب کردگی و هیچ دلخستگی و دل و دوری نمیخواد که همین وطن ما داشته باشه خدمت مردم میخواد کار کنه امی وطن ما تاجیکستان رنگ گل شدگیه لیکن میخوام که ای گل دا بسیار شوه همطوری خشرو شوه نگاه میکنم هم خیلی دوشنبه را خود شناخته نمیشه میگم که امی آدمایی که ای دیگه مملکت‌ها بیاین امیجا یک майда дам бигирен отдых кинен ҳамаи угалкои ҳамин тоҷикистон ку ҷои ҳамин отдых дора ҷои базеб дора ҷои таърихӣ доранд биёин тамошо кинен чанд кӯҳ дорем дарё дорем осорхона дорем биёин марҳамат пешвоз мегирем шуморо